So hello friend, welcome back to my channel Village Kavita Life. So friend, वर्तमान घटना कौन होची ना काली जाइथिले टिके सौदा आनिया पई सौदा आनिथिल पर दिन जाइथिले सौदा आनिया पई मार्केट तो बंद थिला मार्केट जेहेतु बंद थिला सेठी मु जाई जेमति माल आइली पैसा सेठी देई आसिली चिठा सेमति ठुआ आइथिला काली पुणी टिके सौदा आनिया जेतले गली चिठाटा जिते हिसाब है जी पैसा पुणी नहीं जाइए मुझे हाँ आ 1000-2000 हो से टोटाल हिसाब कला ताधर आहरी पड़गला आमर 3-4 हजार टଙ୍କା होगला मु काली फेरिक आसला पर अइका बर्तमान गोटे दुकानी की अपेक्षा कर फोन मार दे आसिले पैसा नहीं आसिले से पैसा धरी गले माल काली ठुआ से माल नहीं आसबि दे दौले मुझे आनी ना तो बर्तमान सीन या हूँ कहीं अरे बुबू पापा पैसा आइल हाँ अरे पलि आस कौन जाई जिनसा नहीं आसिले अलग कम अच्छे आउ 5 टंकिया चा अच्छी तो 2 पैकेट मात्र आउ से गोटा गणेश बिड़ीटा भी मुझे आनी ना से सब पुणी आनी ना से भावुची अच्छा तू कौन से मागिलु जाई पैसा कौन कहले कलर हो टिके छाड़ी क्या कहले कहलु मो बापा बरा बारम दिवाई से वेट करी हाँ या टिके तुम कौन खाइल दौ तो ना रे तो दौनु कहीं ना से चिठारे तार अच्छी किसी सौदा सब सी आसो आसो से तू क्लीयर करू कहू से चिठार तो सब हिसाब है तापर हाँ से पैसा तो हाफ लिटर तेल देखिए देखिए गोटे पेटी में नहीं आस देदेव बुझल सो फ्रेंड बर्तमान एमता कली झगड़ा सब घरे लगी दुकान भी लगी जाइला पु पैसा आने पैसा दिहे नहीं आउ टे वेट करके मुझे बाहर जी टे बारम गले टे सौदा पत्र नहीं आसवा आउ गोटा दुकान भी पैसा रहा कल रात भी हिसाब पत्र करदेली सी 7-8 हजार टଙ୍କା सी भी दब फोन मारदे कि आ तो जाई हम ना सी केत आणिक देले जाए मुझे जाए कि माल जो हठात सरी जाऊँ गोटा माल पैसा देला बेलू बेसी पैसा हो गला पुणी अलग अलग माल आने को भी असुविधा हो जाए पैसा सब पेंडिंग होगी रही जाऊँगी आ बारंबार भी जाकि कही हो नहीं दुकानी मान चिड़चिड़ियाटा ना हो दुकानी सब चलो देखिए से केत आउछंती आपको जाकि बारेंगे भेट हेबी लास्ट को आसबे आसबे कुआड़ आवे तेणुक जो दुकानी हम सी दुकानी भी बाहा हम तार का उछन सी रोचे आ कौन मु कहूका आम दुकानी भाई आसीगले बड़ भाई बाहा हम सी उछन अच्छी कौन भाई पैसा धरिक आई देख तेणु कर पैसा तिक धरिक आइले आउ नहीं आइलु 1000 टଙ୍କା काली ना तो देखिए आउ गोटे दुकान की फोन मारिक जाए कौन हो शुण आमर एठी गोटा बिबुन टका हुबुन टका से चिठारे प्रथम कौन कौन बाकी अच्छी काठी माठी चोबे जाउची एकाथरे छाड़ नाही किछि दिन सईटा तू हाडा फाडा चोबे जाउ त आमे किछि कहू अरे हाडवा खेलियो तंटी गोटे नागी जियो आ ए रोड दो हां तार कौन अच्छी
ତେଲଟା ପାଇବି 2 in 1 ପାଇବ। ଯାହା ନାହିଁ ସେ 5 ଟଙ୍କା ସାବୁନ ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ରମେଶ ଦେ ପଇସାଟା ଦେ, ଆଉ କ'ଣ ଦେବୁ ନା ନାଇଁ। ସୋ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଜୀବନଯାପନ ମୁଁ ବଞ୍ଚଉଛି ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଇକା ଯାଇ ଯେମିତି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠୁ ମାଲଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଙ୍କର ଯିବେ ଆଣିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ତୋର ଏକା ରିଫାଇନ୍ ଫିଫାଇନ୍ କିଛି ଲାଗିବାର ଅଛି ଅଛି ତୋର ଯେଉଁ କମ୍ ବେଶୀ ରିଫାଇନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି? ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପେଟି ବାହାରିକି ଏଠି ରହିଛି। ଏ ପେଟି ଇଏ ହେଲା ଆମର ଟେଡ଼ମେଡ଼ ପେଟି, ଇଏ ରହିଲା କୁରକୁରି, ଇଏ ରହିଲା ଇପି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପେଟି କାହିଁ, ଆଉ ମେରି ଦୁଇ ପେଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଇସା ପତ୍ର ତ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଟିକେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ହାଇଟ୍ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାଲ ସେଠି ଅଛି, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁରା ହେଭି ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବାଇକ୍ ପୁରା। ତ ଏସବୁ ଦେଖେଇବାର କାରଣ କ'ଣ, କଷ୍ଟଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ଜାରି ରୁହେ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଖରାରେ ବସି ବସି ପୁରା ଗରମ ଲାଗିଲା, ପଳେଇ ଆଇଲି ଘର ଭିତରକୁ। ତ ପରିବା ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ ମାରି, ସେ ବାବୁଲା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଫୋନ୍ ମାରି, ବିଲାତି ଫିଲାତି କିଛି ନାହିଁ, ବିଲାତି ହେଲେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେବା। ସେ ସଉଦା ନେଇକିନା ଆସିଲେଣି, ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଅଲୋଡ଼ କରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା ତ ଏଠି ଯେଉଁ, ହଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଲଟା ପଡ଼ିଛି, ପାଲଟାକୁ ଆକୁ ପଛରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଟିକେ ଖରା ବାଜିଯାଉ ଏଇରା, ଟିକେ ଖରାରେ ବସିଯାଇଛି। ଖରାଟା ବହୁତ ବେଳା ଲାଗୁଛି, ତ ଖରାରେ ବସିଛି। ଯିବି ଟିକେ ଭାତ ଫାତ ବସେଇନି, ଭାତ ଫାତ ବସେଇ ବୁବୁକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ପଠେଇଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖରାରେ ବସି ଯାଇଛି, ଲୁଗାପଟା ବି ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା ପାଣି, ତ କୁହରୁ ଭୋଇକି ଜୀବନ ମାନେ କୁହରୁ ଭୋଇକି ହାତ ଫାତ ସବୁ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆଗେ ସେମିତି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପାଇଥିଲି, ପାଣି ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ମୁଁ କୁହରୁ କାମ ଚଳୁଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ପୁଣି କୁଆ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଚାଲିଛି କାମ, ଏଇ ତ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ। କ'ଣ କଲା ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବେଳେ, ଏଇ ତ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ। ତ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଦିଅ। ଏ ଗଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାଜୁ ନେଲା ଦୁଆରେ। ଖରା ଟିକେ ବାଜିଲା, ଦେହଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ପାଲ ଆମର ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପାଣି ଟାଣି ଆଣିବ, ଏଇ ସୁକୁମାରୀ ଉଠୁ ସେଠୁ। ତ ଏଇଟା ଆମ ପୁଚୁ କୋଉଠି ବଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆସିକି ଏଠିକି ବସା କର, ବସ ଏଠି ବସିଗଲେଣି। ତ ସଉଦା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସଉଦା ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସଉଦା ଦିଆହବ। ସେ ବସି ତାଙ୍କ କାମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ପିଠା ହିସାବ ହଉଛି। ଆରେ 10 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ନଥିଲା ନା, କାଲି କୁଆ ହେଇଥା, ତମେ କହିଲେ ପଇସା ହାତ। ସେଇ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେତିକି। ସବୁ ଚିରା ହବ ସଫଲ ଗୁରା। ତମକୁ ଫୋନ ମାରି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଆଉ ମାରି ପାଇଲିନି। ଆରେ ମୁଁ କାମ ମନ ପଇଲାନି ମାରିବାକୁ। ତ ସଫଲ ପଟି ଏଇଠି ଅଛି, ବାହାର କରିବା। ପେଟିଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ବାହାରି ଥୋ। କେଇଟା କ'ଣ ସଉଦା କୁରକୁର ଲେସ୍ ନେଇ ଆଇଲ, କୁରକୁର ଲେସ୍ ନେଇ ଆଇଲ। ଧର 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 ଧର, ରୁମ୍ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧେଇଲା ଏଠି, କ'ଣ ଗନ୍ଧେଇଲା? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ହେଲା। ଓଦା ହେଇଛି। କଷ୍ଟ ତ ଭାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମିଳିବ କୋଉଠି। ସେଇଆ ପରା।
जबर जबर जब जबरा टिकड़ी टिका ମାଛ ଆଣିଛି ଖାଇବୁ ର କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ମାଛ ଆଣିଛି ତା ଗାଲି ଆଣିଛି ସବୁ ଦେବୁ ତତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛୁ ए बाबा हाँ बाबा तो कविता मैडम फॉलो मी गोटे कर बढ़िया रख दिया जिनस गुरा जाना न जाना ये दिल तेरा दीवाना ये दी जन कौन हो देखना जबर 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 टाकड़े टाका हे टाकड़े टाका हे टाकड़े टाका हे बुबुन शेटे बुबुन शेटे बुबुन शेटो बुबुन